Terus uti sahabat dia apa deh? Nasi railing aja tu. Dua table railing. Apa namanya sih? Uti sahabat apa deh? Cheese है बोले यहाँ से टेबल हरू पावे दे जीता वाला ऐसे और ये तो इसकी सीता वाला अब क्रॉस कर ले अब टेरेस पे उसे वाला पंजी भी नहीं दे पना से तो ना पंजी ना से तो टेरेस से ये ऊपर साइड पे दिखाई दियो ये तो से ऊपर साइड पे एंट्री पॉइंट ये तो से ये वाले रोड तो से Nasi, ini apa nasi? Itu upor bolu ini dikhai dibo. Terrace pa round step bana ase, terrace pa nami na dikhai dibo dia. Terrace kena banai na ase, tuan ke dikhai. Table ase to. Table itu baru nami ko pura terus round namu laguna. Ini ase. Nggak Our table power. Table is the table railing aja tuh. Nggak pernah saya railing tuh. Frame dia attach kuna, post attach ku jise. Nah, itu in jaga se. Main door table power. Udah ini aja deh. Masabi. Bodoh nak lenas ini, pernah nak sini. Terus tu talah. अच्छा bro, काम खत्म हुई है? खत्म हो गया। अच्छा, किमान days लगे? तो आज भी मिलेगा ना कम से कम 6 days। 6 days। 6 days half। अच्छा, कितना लगी से काम दो? काम दो कितना लगी? मोंडाउ ने नेट कर दिया। लाइक 2 month बिया दे। Net so दो 5 days तो हम लोग लगा दे। ये 7 days हो जाएंगे मिलेगा। अच्छा। kalau maru ini bagi अच्छा अच्छा। ये हम लोग दो दो कि itu per kilo hisap na square hisap na kinam? 이런도 মানে মোটামুটি হি বেশি বক্ত মোটামুটি লে ইরন্দ মালিক আৰু ওনার আৰু কাম কৰা মানুহ ওপৰাইছে আমি দুটো বেশি নহয় সিকিমান খুলি কি চাই Thank you for watching. Subscribe করে দিবি।